አርዕስተ ዜና ተመዛበልቲ ናመረበቶም ንምምላስ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘከኣሎ ክሰርሕ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ከተማ ጨርጨርን ብልዕሊ 360 ሚልዮን ብር ህንፀት መሰረተ ማይ ሳለጠሎም እስራኤል ንሶማሊላንድ አፍልጦ ሀገርነት ዝሃበት ፈላሚት ሀገር ኮይና ሰላም ጥዕና ሃብልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዕለተ ቀዳም ምሸት ሰዓት 1 ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኽልቲ ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሙን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ዓዲመ ፈለማ ግን ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት ኢና ናብኹም ከነቕርብ ድሕሪ ዝሓጻረ መሰጋገሪት መሳርሕትና ልዋም ግብረ ኺዳን ሒዛተልና ኣላ ሓቢርና ንከታተል يا غني اللي تقلتي سلام طعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيت مرزنا يوم حصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نخت كتاتلنا دما ادمنايو أوردا تحت يابو كلتا تحت عدمه هصانات ጨውዮም ተሰዊሮም ዝነበሩ ክልተ ተኸሰስቲ ب10 8 ዓመት ጽንዑ እስራት ክቕጽዑ ምድብ መጋባእያ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሸራሮ ብይን ኣመሓላሊፉ ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ታሕታ ያዲያቦ ኣይተ መብራህቶም ገዛኢ ተኸሰስቲ ንተበደልቲ ህፃናት ካብ ዓዲ ኣሰር ናብ ወረዳ ታሕታ ያዲያቦ ጣብያ ለምለም ንሓደ ሰሙን ጨውዮም ብምጽናሕ ንተበደልቲ ወገናት ብር 300,000 ብር ክኸፍሉ ብምግዳድ ታሕሳስ 15 2018 ዓመተ ምህረት ለይቲ ካብ ተበደልቲ ቤተሰብ ገንዘብ ተቐቢሎም ናብ ከተማ ሸራሮ ከኣቱ ክብሉ ኣብ ቀይዲ ሕጊ ከም ዝወዓሉ ገሊጾም ኣዛዙ ፖሊስ ወረዳ ታሕታ ያዲያቦ ኮማንደር ኪዱ ወልደ ጊዮርጊስ እቶም ገበንኛታት ክትሓዙ ዝኽኣሉ በኣካላት ጸጥታ ፖሊስን ህዝብን ብዝተገበረ ዝተወደበ መንቅስቓስ ኢሎም ምድብ መጋባእያ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሸራሮ ብዝቐረበሉ ቃል መሰኻኽርን ጽሑፍ መረዳእታን ታሕሳስ 17 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ተኸሰስቲ ኣይተ ኮቦል ካሕሳይ ገብረ ክርስቶስን ኣይተ ኣማረ ለገሰ ወሉን ብዝፈጸምዎ ከቢድ ምጭዋይ ገበን ነፍሲ ወከፎም 18 ዓመትን 10,000 ብርን ክቕጽዑ ብይን ከም ዝሃበ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንሓበሬታ ርክብን ወረዳ ታሕታ ያዲያቦ ተወኪሱ ዝለኣኹ ጸብጻብ የመላኽት ኣብ ትሕቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ዝተሳለጠ ራብዓይ ዙር ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት ፖልዮ ኩሉ ከም ዝተኸተበ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ ክኢላ ምክልኻል ሓደጋ ጥዕና ሕብረተሰብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣይተ የማነ ሓድሽ እቲ ወፍሪ ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ 84 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 759 ጣብያታት ብ1843 ከተብቲ ጉጅለ ተኻይዱ እዩ ኢሎም እቲ ክታበት ገዛ ንገዛ ዝተዋሃበ ኮይኑ ንልዕሊ 1,068,000 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ንምኽታብ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዝነበረን ብዝተሰርሐ ሓበራዊ ዝተዋደደ ስራሕቲ ኣብ ኣጸገምቲ ከባቢታት ንዝርከቡ ህፃናት ክልተ መዓልቲ ብምውሳኽ ንልዕሊ 1,070,000 ክታበት ከም ዝተዋሃበ ሓቢሮም ብተወሳኺ ብዝተሳለጠ ዝተዋደደ ስራሕቲ ኣለሻ ክታበት ዘይጀመሩን ጀሚሮም ዘቋርጹን ህፃናት ስንጣቐ ከንፈርን ተሕናግን ዘለዎም ህፃናት ጠዋይ እግሪ ዘለዎም ህፃናት ብሰንኪ ወሊድ ሕማም ፌስቱላ ዘጋጠመን ኣዴታት ዝተመመየ ኮይኑ ክታበት ዘይጀመሩ 343 ህፃናት ተመምዮም ነቶም 312 ተኸቲቦም እዮም ኢሎም እቶም በዓል ሞያ ከም ሓበሬታ ቢሮ ጥዕና ትግራይ
ሰራሕተኛታት ባንክ አንበሳ ሪጅን ግዕዝ ካብ ወርሓዊ መሃይኦም ብዘዋጽእዎ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ዝተዓደጉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግብን ናውቲ ንጽህናን ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዓዲ መሐሚዳይ ንዝርከቡ ብጥሜት ዝተጠቕዑ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ሓገዝ ኣበርኪቶም እቶም ሰራሕተኛታት ንልዕሊ 400 ጥሜት ዝተጠቕዑ ወገናት ዝውዕል ምግብን መናጽህን ናብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝርከቡሉ ቦታ ብተወከልቲ ሰራሕተኛታት ኣቢሎም ሓገዝ ክበጽሕ ገይሮም እዮም እቲ ዝተገበረ ሰብኣዊ ሓገዝ 240 ወገናት ነፍስ ወከፍ 50 ኪሎ ፊኖ 1 ሊትሮ ዘይትን ሳሙናን ከምኡ ድማ ን160 ወገናት ዘይቲ ሩዝ ጥሕኒ ሽኮር ጨው ሳሙናን ኮቦርታን ከም ዝተወሃቡ ሰራሕተኛታት ባንክ አንበሳ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መርሃው ተስፋይ ሃገር እስራኤል ንልዕሊ 30 ዓመታት ብሶማሊላንድ እናተለዓለ ንዝመጸ ሕቶ ሃገራውነት ኣፍልጦ ዝሃበት ፈላመይቲ ሃገር ምዃና ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢላ ዕላው ገይራላ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ሃገሮም ምስ ሶማሊላንድ ሙሉእ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ዘኽእላ ስምምዕ ከም ዝፈረመት እውን ኣፍሊጦም ኣለው እቲ ውሳነ እስራኤል ብመሰረት ኣሸማጋልነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ብርክት ዝበላ ሃገራት ዓረብ ምሕዝነት ንምፍጣር ዘኽእላ ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ዝፈረመቶ ስምምዕ አብርሃም አኮርድስ ዝተፈጸመ ምዃኑ ነታንያሁ ገሊጾም ኣለው እቲ ስምምዕ ክልቲአን ተዋዓልቲ ነንባዕለን ኣፍልጦ ክወሃባ ኤምባሲታትን ከኦማ ኣምባሳደራትን ክሾማ ከምኡውን ኣብ ዘፈራት ቴክኖሎጂ ድሕንነት ቱሪዝምን ንግድን ብሓባር ክሰርሓ ውዕላተን ዘካተተ እዩ ንልዕሊ 1 ዓመት ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ዝተበጽሐ ስምምዕ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ንፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዓብድራሕማን መሐመድ እንኳዕ ሕጉሰካ ድሕሪ ምባል ንሃገሮም ክጉብንዩ ድማ ዕድመ ኣቕሪቦም እዮም ነቲ ዜና ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሶማሊላንድ ናብ ጎደናታት ሃርጌሳ ብምውጻእ ሓጎሶም እንትገልጹ ከም ዝተረኣዩ ዝገለጸ አልጀዚራ በአንጻሩ ከዓ ካቢኔ ሶማሊያ ህጹጽ ኣኼባ ብምክያድ ሶማሊያ ንነጻነት ሶማሊላንድ ፍጹም ከም ዘይተቀበሎ ንሰብ መዚት ሃገር ጠቂሱ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣረዲኡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ ዓብደልሰላም ዓብዲ ንናይ ግብጺ ቱርክን ጅቡቲን መዘነኦም ብስልኪ ከም ዝተራኸቡ ነዚ ስዒቡ ድማ እተን ሃገራት እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዝተቃወማ ተሓቢሩሎ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ብሕብረት ኣፍሪካ ተነጺጉሎ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዘይቅበል ብኣቦወንበር እቲ ኮሚሽን ዝተወሃበ መግለጺ ኣነጺሩ ኣቦወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓድነት ሉዓላውነት ግዛኣታዊነት ሓድነትን ሶማልያ ንምንኣስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንሰላምን ምርግጋእን ኣህጉር ኣፍሪካ ሓደገኛ ውሳነ ናይ ምቕማጥ ጉድኣት ዘለዎ እዩ ብምባል ደባት ኣፍሪካ ክኽበሩ ጸዊዖም ሶማሊላንድ ውህድቲ ክፋል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ኮይና ከም ትቕጽል ዝገለጹ ቶም ኣቦወንበር ከም ነጻ ኣካል ኣፍልጦ ንምሃብ ዝህሉ ተበግሶን ተግባርን ብትሪ ከም ዝነጽግዎ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ሃገሮም ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ከም ዝሃበትን ምስ ተዓዲ ሙሉእ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ንምፍጣር ዘኽእላ ስምምዕ ከም ዝኸተመትን ዕላው ምግባሮም ይፍለጥ እቲ ውሳነ በሃገራት ሶማሊያ ግብጺ ጅቡቲን ቱርክን ተቃውሞ ከም ዝገጠመውን ጸብጻብ ዓረብ ኒውስ የረድእ ሓጸርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝቡን ክቕጽሉ እዮም ምሳና ጸኒሐ ሓጸርቲ ዜናታት ምክታል ጸኒሕና ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብንሪኦም ዛዕባታት ኢና ክንሰገረ ፈለማይ ንገብሮ ዑደት ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደን ካቢኔኡ ምን ዝመልከት ጸብጻብ እዩ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ምስ ካቢኔኦም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ማእኸል ማዕቆቢ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ዑደት ካይዶም እቶም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቱ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝከኣሉ ከም ዝሰርሑን ገሊጾም እቶም ተመዛበልቲ ወገናት መንግስቲ ዘለዎ ስቃይን መከራን ተረዲኡ ናብ መረበቶም ክምልሰሙ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንጸብጻብ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ገሰሰ
ببريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ጉጅለም ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተዓዚቦም ተመዛበልቲ ሰኣን ምግብን መድሓኒትን ዝበጽሖም ዘለዎ ስቃይን ሞትን ከምኡውን ሰኣን መጽለልን መደቀስን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለውን ገሊጾም ሕድ ገዛ ትኾነ ርኢኹም ክትኮኑ ኢኹም በየካል ወደቐስ ትጥዒውን ታላ ኾነ ኸይዱ ትጨክሳብ ዝኽልተ ዓመት 3 ዓመት ክንመለስ ኢና ዓብዪ ተስፋ እዩ ነርኒ ካብኡ ግን ትሞራልና እውን እናወረቐ ላብ ደም በዝሒ እዩ ላብ ደም ብደፊኢ ላብ ዓይን ብፍላይ ዓይን ዘለዎ ሰብ የለ ፀሓይ ፀሪቐ ዓይን ልንቀሳቐስ ሰብ የለ ስልጣንውን ብዘይ ህዝበ ይኸውን ህዝቡን ብዘይ መንግስተ ይኸውን መንግስቲ ሲኢና ኣላይ ሲኢና ኣከቢድ ፀገም ኢና ዘለና ህዝብና እንዳሕረጊፍ እኳ ኣመራርዓ ትገብርዎ ነገር የብልኩምን ኣመራርዓ እንድሕር ዘይብልናኩ ህዝቢ ዝገብሮ የብሉን ብሓቂትን ፊኖ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ እምበር ንሪአና ገጠር ስለልኾና ጥሪዕና ዝሰምዐና የለን ነዊና ዝሰምዐና የለን እዚኦም ቴሌቪዥን ትግራይ እውን እቲኦም ኣብ በዓል ኣብየል ቆሪፆም ዝኸዱ ሰበይቲ ሓገዝክዎን ምስ ከዱ ሞይተን ፀኒሖም ጽንዓት ያብ ክንክንለና ኢሎም ናብኡ ድሕሪኦም ምስ መፁ ሳለኦም እዩ ዝኹሉ ክጋዋሕ ኸይሉ ዝወሃቦም 15 ኪሎ ረድኤት ምስ ዘለዎም ኩነታት ጥሜትን ሞትን ኣይመጣጠንን ዝበሉ እቶም ተመዛበልቲ ብተወሳኺ ሓሚሞም ንክሕከምሉ መድሓኒትን ትካላት ጥዕናን ብዘይምህላው ኣብ ሓደጋ ከም ዘለውን እዚ ክፍትሐሎምን ሓቲቶም ጥቃት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ሓንቲ ይኽልተ ብምሓር ደቂ ኣንስትዮ ይኸዳ ማይ ቀዲሐን ክሰትያ ዘይኽእላ ዘይሕማመን ተሸኪመን ማሕፀነን መሊቖን ከተንቀሳቐሰን ሰሪሐን ክበልዓ ዘይኽእላ ንዓይን ምርኣይ ዘፅግመና ዘሎ እዚ ከምዚ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ስኻትን ኩራትን ምርኣይ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ብጣዕሚ ኢና ተስፋ ጌርና እምበር ኣብዚኣ ተፀቒጥና 5 ዓመትና ብማይ ፃምእ ብጥሜር ብዕርቃን ሕዚ ይዕንቱ ዋላ እኳ ትናዓ ንሕናስ ዓበይቲ ንኹን እቶም መናእሰይ እውን ዝዕንቶም ዚስ የለን ስለዚ ስርናይ ተመፀ 15 ኪሎ ስርናይ ንሓደ ኣረጊት ተብልዕ 15 ኪሎ መሸላ ኮ 3 ቢድያ ተወፅእ ንዓ መጥሐኒ ንዓ በርበረ እንተ ሓሚሙ መውሓጢ ኸኒና ለስላሳ ይደሊ ክንደይ ለሚድ ዝሕመራ እቶም ተመዛበልቲ ካብዚ ስቃይን መከራን ንክወጹም ናብ መረበትና መልሱና ክብሉ ንፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ መሕፀንተኦም ኣቕሪቦም ሙሉእ ብርሃን ይሃብካ ሙሉእ ፈስቲ ይሃብካ ዓድና ትወን ሞይትና ኢና ብሕና ላኻ ሕዝና ተስፋ መሊእና እዩ ዓድና እትወና በጃ كناتو እሺ ታገዛና መለሰና ታወድ ወረደ ታውጣኩ ክትመልሰና ኢና ልና ተስፋና ገርና እንታ أنت من تأيوم أنت نقول مدابر خوينا بدك عدنا خنملس ليه كنا لنا وإلنا سمع الناس إناته وعلى وزم آخرنا عين خير بتلبجنا رينا كاتا بتلبجني أمبر لسه أنت تخون ما كي من لسينا إننا تصفاقيرنا أنت نعدي وسدني كم تنايك أدم قرات النتكا حجون أري النساء سريعا من حزن احنا لا تشكلنا كواندتهم من أسكدكن نحنا ونفحاقنا قلبنا خنكد عدنا ملوسنا ኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘለውሉ ኩነታት ዝተዓዘቡ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደም እቶም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ኣብሪሆም عدنا ونفسنا نقدر نسمع لنا عرات وينون عبيون زحممون هزانون ملوسنا حد عبي تصبوا نقدرتهم ملوسنا زبدي لاس قدي هذي يصير بعضهم ملاس زجبر ملاس كود هذا اللي أنا قلت نودد ما إحنا دبعنا وشتناون مصدقون مس فيدرالون مس حالمون مستم حجز علنا زولون حجزتي مش كلهم تدليتنا بقلتنا عمتنا تدليتنا لما كتقبر كل ذكر نقدر كنقبر نازي أي ماكل نغلط حد ساعات ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ኣስገደም ማእኸል ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ጥሜትን ሰኣን ሕክምናን በብመዓልቱ ንኣደዳ ሞት ይሳጥሑ ኣለዉ ኣብቲ ማእኸል ካብ ወርሒ ሓምለ 2017 ዓ.ም ጥራሕ ልዕሊ 50 ተመዛበልቲ እንትሞቱም ልዕሊ 300 ተመዛበልቲ ድማ ካብ 2015 ናብዚ ኣብ ዘሎ እዋን ከም ዝሞቱን ልዕሊ 1700 ወገናት ድማ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ እንተዘይተገይርሎም ኣብ ሓደጋ ሞት ከም ዘለዉ ቴሌቪዥን ትግራይ ምጽብጻው ዝዝከር እዩ
أب معقوبي تمزابلتي عد باي شرارو زركبو تمزابلتي أب حسوم تميت كم زركبو تزاريبهم كم هزبي كيبرسنا زملكتو معكالاتنا مربتنا كملسونا يقباء كبلو دما تسويعهم هاي السلاسي قورو مكيلي والدو نساتس فايدما كم سعوك تغربوا لعل خلتا شح مرحت سدرات مزابلت زركبوهم كلاستر شرارو معقوبة تمزابلت معراب تقراي عد أباي زركبو تمزابلتي نحسوم تميت موتن تغاليعم كم زلو حبيرم نابرا فوي زلو نابرا كلتا عامتي كريئن الله بي أولي سدراي فودو خيدوم كشكولو هدم منو سألا قراب التوزي أنه يكب كمن ناوزني أوبريشن زهون ورأيه سقع نحاسي هيتوها كن كريم سيني بقى سلا هزوي بقى النار دل هم نحاس حنت قزي شم بشم انت مسيات اللي ችግር ያዘለና ዘረዘረ ጥሜት ነገራለና ቀስረ ፀሐይ ላይ ተቆሪ ተጨብጥና ያ بمسارات وعلي سممعنات سلام بريتوريا دما زملكتهم أكالات نامربتهم كملسوهم يتصوعوا تسوا غيرنا نيرنا بريتوريا سممعنات غيرهم إذهم اللسينا تسوا غيرنا نيرنا يتتسفانا تواريثوس سلميتنا ننقرسينا سمعنا ونيبنا سلاما وسلفن تقبرنا حجي سئنا تعدلنا ذنيا مماتيا تزمرسنا بعنا سمحاسيهم مالتي جزانا تزوسنا كوزروا كانوا وحجز غيرنا وركم نسمع وصلنا نكس حجنا هنا تزوسنا لا صبوا او قروا الري صحيح صحيح قالوا من خبرت ابنا تري والله مثلا اذا قروا الري اذا نحن خدام سلازي اذا صقا مالو خفتلنا خاين يفتحلنا كم خاين ما عندنا نقصد كاب منجستن حجز تأكلات زجبر حجز مغناتون تطعم بالون تمزابلتي نبز خفق لولا خاتيو مخنيات يكون كم زلون نتزقى مسارات كيرم حتون تقربون أخل قرب يلان زبل ملسي كم يزوها حبم زقالات ودما مكتل أبومبر معقوبة تمزابلت عد أباي ويزرو ترحاس كوي تؤمن التحباباري معقوبة تمزابلت كلاستر شرارو أيتا أصفا قابره وتنيم تشحن 75 مرح صدرا قالنا حجي كله أخلا يوسدن كو أخل تريون يكون أسفيزا له حليل له خالي له منهم نجار يلن نكاش نجار يلن نكاش إنجوتاتون يلوان منهم حاجة قبر دخل أكلون يلن سلزي بتعمينا أجمع نركب نحنا ونكمل مرحنات كنتصوري كألنا متى أخل زي ما تسون كلنا زي خون زبل كنا قرب كلنا حاجة أخل تلزي باللي تنزل واجن حيز مسألة خذ بال إيو حيزلنا قرب تملسي مالتي ريبورت زي تجبر يلن كلهم يفولتوا ويا محاورة قدانا كتما شرار يفولت أيو يعني عارف فلت وياهم كالوتهم ناوزي زموسوت كالاتوني فلت وياهم حزنا زي مفتح مخاني تتأجم زنيها مالتي بيرو ماين إنرجن تجراي ببرنامج وان وش عب ورد راي عزبون كتما أرجرن بالعلي 360 مليون بر هنسات تكالات مستماي سالت كم زلو قليجهم عمرارها بيرو ماين إنرجن زوادو تجراين تريتن سالتين تسرح زلو هنسات تكالات مستماي ونتعذبهم نسبب تعدل دانيو قور مدن تولد مدن أمرارح بيرو ماين إنرجن زوبادو تقراين أبو ورد راي عزبون كتما چرچرن ببروغرام وان واشي سرح زلو هنسات تكالات مستماي تعذيبهم بس إنت سوري قرب ماين محبراون تعناون ساقمات ساتو حكم زلو زغلصون برتت أبيا هوردا اتن أبكيد هنسات زلو تكالات ماي بقلطف تزازيمن أقل قلوت كهباي صوعو نعم سسايخون نا هسانات يخون نا قرارا يخون أب طبيانا ماي تعم ساقم ماي نهنا تقر سيدنو بزود كسر حلا ندل قلع عين خلا رأي خاب تسجم ماي سنك ماي بقى أخلتت جني ماي ساندتين عيون قبرتون قلنا حزي فستا قبرنا هناك سالت لنا جند اللين هنا ناخذ 9 وين 1 ساعة فرق عين ناخذ كذا سحر كلا قد احنا مالتيو للي خزي احنا زي زونجوز بمنصاو خزي حقساتينا ابو وردا راي عزبو طابيا هوردا سفيح سنت قرب صري مستماي كم زلو زحبرو ام محدار اتا طابيا ايتفان حقوس اتي زهنت زلو مستماي ناوطاتات ماي سبن انساتن زحزكم زخونه يገልጹ ጠቅላላ ካብ ጣብያ ሙሉ ሓንቲ ነቁጣ ማይ ኣነብራ
تطفئ تمصيا بزح عقماتي دتحت عقمي انه هو سناي واش دير بروجكت حزم وصلنا دنو تشعنتنا انسساي نا 11 ناس نقطه كسرح ديزاين خوينو يقلطفو صيغم هزو كفتحلنا انا تسفا نقبر تقوصاصاري بروجكت هنصت مستماي طابيا هوردا انجينير مبرهات علمايو بوغنوم افتا طابيا زهنص زلو موهللي 400,000 لتر ماي زحز كم زخونه يبرهو طلالات بروجكت تجمير كشع زفصم 10 ورحي للود تغني 400,000 لتر يزتحس سبزني عندنا لزكاة زلو لمسته للسبن الإنساني حلافي محبراو لمعات زوادو تجري أي تجرماي تسفاي زهنس أزلوات كلات ماي عبزته تحزلن قدب جزية نهزبي أقل قلوت كبا أدلاي دقفن كتتلني جبر كم زلو يتقصو لما عن تزرعناين أورايا عزون أورايا جرجر نبتكبر نموعل سفيح ربرب ناتجبر زلو يو كم زواون زن نايماي مستتقامات عبز حزقرة هنسأتن تزازيمو نبتكبر نكوعلا زي أنت دقاقفنا كم يجيرنا إنا حزونا ناي ماي تتقام نجورو زبل بوجنا كم فترة زقبة نفتحنا نمخد دلوات مخنا أتحباباري بروجرام وان واش أيتدانيو حاجوس سنت قرب صوري مستمعي أبزلوهم كبابتات ورداري عزبون كتما جرجرن بالعلي 360 مليون بر بروجكت هنس التكالات ماي سالت كم زلو يقلصو ورداري عزو طابيا هوردال سرح بزها مندر وي مالتي فيلاج نانصوعو قبل جمر 4 معلت خباب غير له صبق سراح يركب 181 مليون يو التأثر له الآن يتم أرجعنا لأبجد أرون لعلى تحت عد مجال حوالي 181 مليون يو بجت تمديو هذه 800 بس حزول له إيمانه والله ما مسمخانه بزح ناسينا إنساي تقوم زهيو أتوم زهنص زلوا تكالات مستمعي كسابور حسنا خلت الشحن عسات شمونتن عمة مرت نمزام مدوت تحيزوا اللي سرح كم زلوا دماء أي تدانيو حبيرهم أب زحلفو حموشت عمتات ببرك هاجر زوجو عواجات جبرين محبر السب نقد تجري زي جنازبو كم زخونو بيت مخري زفر نقدن محبر السبن بيت مخري نقدي محبراتن كتما مغالة قليجهم تجري أب كوينات بزنبرتولن كلن بانكتات بفقاد منجست فيدرال أبزيت عاتوالون أوان نزنبر لقحن ولدن مسكت عاتو انت زي كتكفلو تزي كوينو دما نبرت كحرج موسانو فتصوم لكع كم زي كونه اتوم نقادو حبيرهم محبرسب نقدي كتما مقاله زبصحوم زلو صعنتوتات مفتحين كرخبون محبرسب عالم نخسم عندما اب ورداتات تግራይ سلماو سلفي كم زكايدو اب زوصو مغلص قوا مفليطوم تخاتاتيلنا نملس كلهم سلماو منقدታት بمختال ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ጉዳይ ወለድን عدان زلاق علبات كساع زركب زخون يخون بمتحجاز تتحازن نبرت يخون هافتي مريت نايم الزوار وين نايم حراج سراح جزيوم محدار تقراي تقو كبلو حلافنة نخوصد نحتت منقست فيدرال بتدقاقا من نتسقم نمفتاح قال كم مئتاو بزالة نتي إيكونوميا حتى أو كند أقول تقرأتي بكامل لاش محاب مسهزل له خناتات تقراي بمتحاز نتي تسقم محبرسب نقدي كم متحجا نايم قبار خناتات قبوء سلا زي كونا بفلاي كورك قدامي منيستر إثيوبيا بقطع بوليتيكاوي فتاح بهلصوص كهونا نتصور كابيني جزاهم محدار تقراي تسقمات محبرسب نقدي تقراي درجة بدرجة نمكلال الصراح زرعي والزنقع وقا نخبل الناس لزركب حتونا أو انتو ملاش نخركب ببعرونا نت منفس نخسرح نحتت أب تحتو ررت حيلتاتن معقوم أخلاتن أب سقعي زركب حبرة سب بفلاي نقالاي معراب تقراي أب سقم أب زركبولون كنتات بانك نورت نقالاينا شمنا أم الزوار تتأميدن يركبان إذا تكبر قدس جهزت حقن مسل نقالينان كم مخان دليلو تسفاد قرطن أمون قومن قست النقالين زي متأممان زفترن زي سبعون زي فتحان تكبر بمخانو كل زملكتو أكل كخننون أخلق على حتى بمحاب كسرحن كفتحن نحتد من محايش قبر عواج شان 395 إزبار كنت شيء 10 شعاتي بلمعاتو تكبراون مقبار زقبر زلو مقياي بتر نخنن
መርሲፉል ኢንቨስትመንት ግሩፕ ተዓዋቲ ግራንድ አፍሪካን መሪሕነት ትካላት ኮይኖም እቲ ሽልማት ንህዝቦምን ሃገሮምን ብዝሰርሕዎ ውጽኢታዊ ስራሕ ዝተዋህበ ምዃኑ ድማ ይተሓቢሩ ንዝርዝሩ ተስፋይ ታደሰ መርሲፉል ፓራዳይዝ አካዳሚ ኣብ ሕሉፍ 22 ዓመታት ተልእኹ እንትፍጽም ብተኸታታልነት ብዘርአዮ ልዑል ኣፈጻጽማ ስራሕን ምዕባለን ግራንድ አፍሪካን መሪሕነትን ትካላትን ዝተብሃለ ትካል ኣብ ዝገበሮ ውድድር ተዓዋቲ ጽዋዕን ናይ ክብሪ ዲፕሎማን ከም ዝኾነ ምክትል ኣካየዲ ስራሕቲ አካዳሚ መምህር ኑሩ ስዕዲ ይገልጹ መርሲፉል ፓራዳይዝ አካዳሚ ብዘፈር ግልጋሎት ትምህርቲ ዝተመዘነ እንትኸውን ዘለዎ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብሉጽን ዝጭበጥ ዕቤት ዘርአየ ምዃኑ ኣብ ምሕዞን ዲጂታላይዜሽን ጠንካራ ጅማሮ ዘለዎ ምዃኑን ውጽኢታዊ ዕዳጋ ወይም ንተማሃሮ ተበጻሓይ ምዃኑ ጽቡቕ ትካላዊ ስም ወይ ምስሊ ንነዊሕ እዋን ዓቂቡ ዝጸንዐ ምዃኑን ብ1996 ዓመተ ምህረት ስራሕ ዝጀመረ መርሲፉል ፓራዳይዝ ኣብ መቐለን ኩሓን ቀጽርታቱም ልዕሊ 4500 ተምሃሮ 250 ሰራሕተኛታት ሒዙም ልዕሊ 800 ሚልዮን ካፒታል ኢንቨስት ገይሩም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ዝነጥፍ ዘሎ ትካል ምዃኑ መምህር ኑሩ የረዱ ኣብ መቐለን ኩሓን ካምፓሳት ተሓዊሱ ልዕሊ 4500 ተምሃሮን ልዕሊ 250 ሰራሕተኛታት ሒዙ ኸዚ ብልዕሊ 800 ሚልዮን ካፒታል ዓብይን መሰረተ ጽኑዕን ትካል ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኮይኑ ይርከበሎ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ብ36 ሰራሕተኛታት ማይ ምጽራይን ምዕሻግን መሰረት ገይሩ ዝተጣየሻ ኣላጀመር ስማይ እውን 390 ሰራሕተኛታት ሒዙም ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ኣብ ማይ ምጽራይን ምዕሻግን ኢንቨስት ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ኣካያድ ስራሕ ኣላጀመር ስማይ ኣይተኣበበ ብስራት ይገልጹ ግራንድ አፍሪካን መሪሕነት ትካላትን ብዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ብዝገበሮ ውድድር 2017 ተሸላሚ ዋንጫ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኣይተኣበበ ይረዱ ብዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኣብ ዝገበሮ ውድድር ሽልማት ኣብ ሓዱሽን ዘመናውን ኣሰራርሓ ዝዘርግሑ ትካላት ዝዓበየን ዝጭበጥን ዝርአን ዕቤት ንዘመዝገቡ ትካላት ኣብ ፈጠራን ዲጂታላይዜሽን ጅማሮ ዘለውን ዘተኣታተውን ውጽኢታዊ ናይ ዕዳጋ ተበጻሕነትን ዘለዎም ጽቡቕ ናይ ትካል ሽሞም ዓቂቦም ንዓመታት ዝጸንሑ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ማሕበረታዊ ግዴቶም እናተዋጽኡ ዘለውን ትካላት ዝብሉ መዐቀኒታት ወሲዱ ትካልና ኣላጀመርሲ ካብ 1994 ነጥቢ ብምምጻእ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ተሸላሚ ዋንጫን ዲፕሎማን እቲ ድርጅት ክኾን በቂዑ እዩ መርሲ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ማሕበራዊ ሓላፍነቱን ምውጻእ ብሰንኪ ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ መዕቆብ ዝርከቡ ወገናት 1.5 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዘዳለወ መስራትን በዓል ዋናን እቲ ትካል ኣይተመሓረ ፍስሓ ይዛረቡ ሰራሕተኛና ምዕቃብ ኣብቱ ህዝብን ኣብቱ ትካልን ዘሎ ረብሓ ተመዚን እዩ ዘውዝንዮ ትካል ተሂውና ኸዝውን ንዘውዝንዮ ካልኣይ እውን ንዘውዝንዮ ሎም ዓንቲ ዝገበርናዮ ናይ ተመዛበልትና ኩነታት 1.3 ሚልዮን ካብ ትካልና 200,000 ድማ ናይ ሰራሕተኛና ተልተኸዱ ኣብ ናይ መቐለ ተፈናቀልቲ እውን ዘይተጋሓደ ዘይተገለጸ ኮይኑ እምበር ካብኡ ልባእሶ እውን ኣለው እዮም ዝወደቑ ተን ገንዘብ እዚአን ላብሊ ቸገሮ ላብሊ ባእሶ ክኸዳ እየ ልደሊ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ዝተዋሃቦም ኣፍልጦ ኣብ ስርሖም ክጥንክሩ ዝሕግዝ ምዃኑ ይገልጻ ኣካያድ ስራሕ ትካል ተስማዕምነት ኢትዮጵያ ጨንፈር ሰሜን ኣይተሮበይ መዳቡ በቲ ትካል ዝተቐመጠ መመዘኒ ጽሬት መሰረት ኣላጀመር ስማይ ብቕዓቱ እናተረጋገጸ መጽኡ ይብሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዚ እውን እናቐጸለ ስዒቡ ፀብጻባት ቢዝነስ ዝዕለቱ ናብኹም ክቐርብ መሳርሕትና ኣብቲ ገብሩ ድማ ሒዝልና ክቐርብ እዩ ሰናይ ምክትታል የመስግና ታህልቲ ሰላም ጣና ሀበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዛለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቢዝነስ ሒዛ ቀሪበለኹን ምክትታልኩም ዓዲመ ብብርኪ ሃገር ዝወፁ ኣዋጃት ህልው ኩነታት ትግራይ ዘይገናዘበን ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ንዝነበረን ዘሎን ጸገም ዘጋድንን ይክብሉ ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ቅሬቶኦም ገሊጾም ማሕበረሰብ ንግዲ ከተማ መቐለ ብመንግስቲ ፌደራል ኮነ ክልል ዝወፁ ኣዋጃት ዳግማይ ክፍተሹን ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ትኩረት ክገብረሉን ኣብ ዘካየድዎ ዘተጸዊዖም ተስፋ ዝገዓስበይ ተወሳኺ ሒዘሎ ኩሎም ሰላማዊ መንገድታት ብምኽታል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ባንክታት ጉዳይ ወለድን ዕዳን ዘላቒ ዕልባት ክሳዕ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን
بمتحجز تتحازن نبرت يخون هافتي مريت نايم الزوار وين نايم حراج سراح جزيهم محدار تقراي تقطعو كبلو حلافنت نخوصد نحتت منقست فيدرال بتدقاقا من نتسقم نمفتاح قال كم متاو بزالة نتي إيكونوميا وحطو أو كند أخل تقراتي بكامل لاش محاب مسهزل له خونتات تقراي بمتحاز نتي تسقم محبر سب نقدي كم متحجا نايم قبار خونتات قبو سلا زي كونا بفلاي كورك قدامي منيستر إثيوبيا بقطتا بوليتيكاوي فتاح بهلصص كهونا نتصور كابيني غزياوم محدار تግራይ ጸገማት ማህበረሰብ ንግድ ትግራይ ደረጃ በደረጃ ንምቅላል አስራህ ዝርአዩ ዝንጋዕ ዋጋ እናخفለና ስለዝረከብ ሕቶና አወንታው ምላሽ ንخركب በበዓል ዋናነት መንፈስ ንخሰርሕ ንሓትት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታትን ማዕቆብ ማእኸላትን ኣብ ስቃይ ዝረከብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነገራይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጸገም ኣብ ዝረከበሉን ኩነታት ባንክ ንብረት ነጋዳይና ሽምና አምዝዋር ተጸሚደን ይረከባል እዚ ተግባር ግልጽ ግህሰት ሕግን መሰል ነጋዳይናን ካምዃን ዘሊሉ ተስፋ ዘቁርጥን አሞንጎ መንግስትን ነጋዳይን ዘይምትእምማን ዝፈጥርን ዘይሰብአውን ዘይፍትሐውን ተግባር በመዃኑ ኩሉ ዝምልከቶ አካል ክኹንኖን እኹል ቆላሕታ በመሓብ ክሰርሕን ክፈትሕን ንሓትት መመሓየሺ ግብሪ አዋጅ شان 395 إزبار 2017 بلمعات توت تجبراون مجبر زجبر زلوا مجياي بتر نخنن بمتحببار بيرو حرشات تجراين CST تيبيان استوارده قربن تبصحنة فاينانس المحبر سباو اللوت إزبل فورم أب كتما وروي سالت اللوم حلفي بيرو حرشات تجراي أيت ألم بران هاريفيو حرشا تግራይ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ውሕስና ንምርግጋጽ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ሓረስታይ ትግራይ ንግዲ ዝመርሖ መፍራይነት ሕርሻ ንክመርሕ ዘኽእልዎ ቀረብን ጠለብን ፋይናንስ ጸገም ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ንግዳዊ ሕርሻ ንቕድሚት ክወስዱ ኣብ ዝኽእሉ ፖሊሲታትን ኣሰራርሓን ለውጢ ክግበሩን ትካላት ፋይናንስ ኣብ ምምችቻው ልቓሕ ክሰርሓን ይግባእ ኢሎም 43 ሚእታው ሓረስታይ ትግራይ ጥራሕ ን10 ኣዋርሕ ዝኣክል ምግቢ ከም ዘፍር ዝገለጹ መማየት ጽሑፍ ዘቕረቡ ዳይሬክተር ዕደጋን ልቓሕን ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ኣይተ ገብረስላሴ ኪዳኑ ናይዚ ቀንዲ ጸገም ድማ ንሓረስታይ ዝወሃብ ልቓሕ ውስንነት ኢሎም ልቓሕ ምፍራሕ ብቑዕ ስልጠና ዘይበሃም ከምኡ ድማ ሕጽረት ሓይሊ ሰብ እውን ተወሳኺ ጸገም ሓረስታይ ምዃኑ ኣረዲዮም ሓላፊ CST ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ኣበበ ገብረ ሃዋርያ ተወዳዳራይ ንግዲ ዝመርሖ ሕርሻን ምዝማን ሓረስታይ ብዓቕሙ ዝደልዮ ልቓሕ ክመቻቸውሉ ይግባእ ኢሎም ትካሎም ኣብ ምስትእስሳር ዕደጋ ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ኣይተ ኣበበ ዛጊድ ልዕሊ 400 ሚልዮን ብር ንሓረስታይ ብልቓሕ ከም ዘመቻቸዎ ሓቢሮም ቢሮ ሕርሻ ምስ ትካላት ፋይናንስ ዝተዋደደ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክጅምር ከም ዝግባእ ድማ ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ ገሊጾም ኣለዉ زخبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوطا زر صدقان ختكتاتو ليك انقدكم سلام
ጸውጻዋት ቢዝነስ ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸወርኩም ተመልከትና ንመሰራሕትና ሃፍቱ ገብሮ መስጊነ ጸውጻዋት ስፖርት ንዘቕርበልና ተኸስተ ሓጎስ የከስግረኩም ጸውጻዋት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃን ድማ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ሒዝልና ቀርብ ሰናይ ምክትታል يعني اللي تخلتي سلامات عنا ملنا كم يتوعلو كرة تخطاتتنا صوصا سبورت ساعة عزنا قريبنا لنا بشكليتا زتمت حتصير حبريتا فلامي حبريتا نايم فيدريشن بشكليتا تግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራውን ኣውግራውን መድረኻት ብርፁይ ውፅኢት ንዘመዝገቡ ብሽክሌተኛታት ኣፍልጦን ሽልማት ገንዘብ ነበርኪቱ በዚ መሰረት በኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ጽገ ካሕሳይ 40,000 ቅርሺ እንትሽለም መረስዒት ኣሸብር 30,000 ኣዝየብ ካሕሳይ 25,000 ቅሳነት ግርማይ ድማ 10,000 ሽልማት ተበርኪቱለን በኮርሶ ደቂ ተባዕትዮም ኣማኑኤል ተክለ ሃይማኖት 50,000 ፊልሞን ዘብራሩ 40,000 ንኣማኑኤል ሃይለ ሚካኤል 35 ደስበል ሃፍታይ ድማ 30,000 ቅርሺ ተበርኪቱሎም ተመስገን መብራቱን ጽገ ካሕሳይን ናይ ዝዓመዚ ከዋኸብ ብሽክሌተኛታት ተባሂሎም ኣለዎም ኣሰልጠንቲ ድማ መሓሮ ድሩን ሃይለ ሚካኤል ፍሬውን ብሉጻት ኣሰልጠንቲ ተባሂሎም ነፍሲ ወከፎም 20,000 ተበርኪቱሎም ኣሎ ኮሚሳር ድማ ተስፋይ ኣማረ 20,000 ዳይና የማነ ገብሩ ድማ 15,000 ሽልማት ተበርኪቱሎም مثل بشكلتا بتتحازى كلا زرزر زانا بزحزنا الحبريتان تنسجر كلنا قامتا مقالة 7 عندرتان تقدادمتا صار كلام تاجي برهان فقادن مرسعتا شبرن مسني تاجرات لنا لا سقاو زفر تخطاتي الوسع مدلا ودال ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ጋንታ መቐለ 7 እንደርታ ብምዃን ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብዘመዝገበኦ ዝናኣድ ውፅኢት ናብ ኮንቲኔንታል ጋንታ ኣማን ናብ ሕብረት ብሽክሌታ ዓለም ንክጽምበራ ከም ዝሓገዘን ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ 7 እንደርታ ብርሃን ፈቃዱ ብረስዒት ተሸብረን ሰርካለም ታየን ይገልጻ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኣብ ተወዳዲረ አጋጣሚ ውልቀ ክሮኖሜትር ቀዳሚት ኮይነ ወዲያ ካብኡ ኣብ ሮድ ል5 ጠቕላላ ድምርላ አንደኛ ኮይነ ወዲና ካውዚ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ኢዝ ዕድልታ ኮይኑ ካውዚ ናይ ቱርና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ሪዛልት ማለት እዩ እዚ ቲም ኣማን ክለብ ረኸ ኩሉ ያው ብጻዕር እየ ማለት ምክንያቱ ብጣዕሚ ስለጽዕር ነርኩ ካውላ ኣብቲ ውድድራት ኩሉ ዝሳተፈ ነርኩ ከዓ ደረጃ ስለልትሕዝ ነርኩ ብየ ተመሪጸ ይሄ ድል የመጣው እዚ ዕድል ዝተረኸበ ምስ ጋንታ ኣማኒ ብምዃን ኣብ ዘካየድኽዎ ማህጉራዊ ውድድራትን بتوسخ دما مس هاجراويت غانتا بمخان رواندا ኣብ ዝተኻየደ ብሽክሌታ ዓለም ብዘምጻኽዎ ዝናኣድ ውፅኢት እዩ በዚ ድማ እዩ ንስዊዘርላንድ ክሕረዝ ኻልኹ ስዊዘርላንድ ክለብ ተመርጫለሁ ናዛ ፈርም ያለውኝ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድድራት ተሳቲፈን ዝሐሸ ውፅኢታ ብዘመዝገባሉ ግዜ ናብ ካልኦት ጋንታታት ንምጽምባር ከም ዝሕግዘን ድማ ወሲኸን ይገልጻ ጋንታና ኮንቲኔንታል ቲም ኮይናንያ እቅዱና ዝጋንታና ኣብ 2028 تور دي فرانس نكساتف نتنيوم نحنا لا بأسلطاننا لهابن ترينينغ تنكيرة سريحة ياو عزت حرخلت عامت تور دي فرانس كساتف يلا يحسن لو تور دي فرانس نام خان عدلوني إنه يزرزر تتعرب زلل خونا طعمي دستنيا مدرسة مفلقو قبالة خبات حوز دالة الملاني أبشكليتا تاوريتي توداداريتي يكخون زدلي ልክዕ ከም በዓል ጽጋቡ ገብረ ማርያም ዝበጽሕዎ ብርኪ ክበጽሕ ይደሊ ኣሰልጣኒ ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 7 እንደርታ ታደሰ ሚካኤል እታ ጋንታ ምፍራይ ፕሮፌሽናል ብሽክሌተኛታትን ንዕን ዝትከኣ ብሽክሌተኛታት ኣብ ምብቃዕን ትኹረት ገይሮም ከም ዝሰርሑ ይገልጽ እታ ጋንታ ድሌትና ናታ ስልጣና ድሌት ድማ ከምዚአን ዘላ ንደገን ሙጻይና ኣፍተን ዘለዋ ተተከቲ ዘምጽናይን ቆልዑ ኣለዋ ሕዚ ሳተን ድማ ላውዝ ለዓለ ደረጃ ዝከጽሓ ኣብዚ ለማዓንቲ እውን ኣብዚ ምሳና ኣለዋየን ናተን ተከት ለና ለምጽናየን ካውዛው ዝኒኦ ሽልማት መልከሪን ትሽኝት ذكريات الله دما كون عينت مورال حيزن لا عاوي ነገር ለከዳ ተስፋ ለኽፍቲ ፕሬዝዳንት ስፖርት ክለብ መቐለ 7 እንደርታ ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚአብሔር ብግዶም ዘመዝገብ ክነኦ ብሉጽ ውጽኢትን ዝረኸብ ክነኦ ዕድልን ንኣባላት ጋንታ መቐለ 7 እንደርታ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ብሽክሌተኛታት እውን መርኣያ እዩ ክብል ይዛረብ ኣብ ትግራይ ለቦቕላ ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ሮል ሞዴል ናሙኻን ዓቕሚ ለለዎ ውጽኢት ስለለለክን በባኻትን መቐለ 7 እንደርታ ቦርድ ደገፍቲ
نا مقلة 70 عندرتا كلب بعلنا يلخونه من محدار كتما مقلة ካብ ልብ ልኮርዕ ምዃኑ ልክገልጸልክ እንደሊ ኣብቲ ስነ ስርዓት መሰኒታ ናብ ስዊዘርላንድ እተምርሕን ኣብታ ጋንታ ን10 ዓመታት ጻንሒት ዝገበረት ሰርካለም ታየ ሽልማት ዋንጫን ውህብቶ 200,000 ብርን ናብ ጋንታ ኣማኒ ንዝጽንበራ ብርሃን ፍቓድን መረስዒት ተሸብርን ድማ ነፍሲ ወከፈን 100,000 ብር ውህብቶም ተበርኪትለን 24 ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሳትፋሉ ዋንጫ መሰቦ ተጀሚሩሎ በዚ መሰረት ኣብ መክፈት ውድድር ሓውዜን ንመቐለ 70 እንደርታ ቢስ 3-1 ዋልታ ፖሊስ ንሃገረ ሰላም 6-ባዶም ሃርመን ሆስፒታል በሲራ 2-1 ቀመር ድማ በኩሓ 1-ባዶ ዝኾነ ውጽኢት ተሳዒረን ኣሎ ብርሃኖ ብየር ተወሰኽሉ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ተጀሚሩ እቲ ኣብ መንጎ 24 ጋንታታት ትግራይ ዝካየድ ውድድር ዓቕሞም ካብ ምዕባይ ብተወሳኺ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ምምራፅ ዕድል በር ዝኸፍት ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ስፖርተኛታት ይዛረቡ ፍሬለኻ ብዙሕ ተጫወት ነው ንኹልና ፋው ኣብዚ ተጫወት ብዙሕ አሰልጠንቲ ነውና ዶ መጽኦም ቁርዮም ንዓበይቲ ክላት መጽኦም ተጫወት ክመርጹ ሓርፍ ዕድል ይፈጥረና ጨዋታ ማለት እዚ ውድድር እዚ ብጣዕሚ ናና በተለይ ለትግራይ ተጫዋቲ ሁሉ ተስፈኛ ለሆነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውድድር ዓዊና ላብ ካሊእ ጋንታታት ለኽንሕረ ጽቡቕ ዕድል ተፈጢርና ኒኦ ብምትሕባር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦን ዝካየድ ዘሎ ጸዋታ ኣብ ምንቕራሕ ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ተካእቲ ስፖርተኛታት ኣብ ምፍራይን ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ድማ ኣሰልጠንቲ ጋንታታት መቐለ 70 እንደርታ ቢን ጋንታ ሓውዜንን ዝኾኑ ገብረ ኪሮስ ኣማረን ኣባል ደስታን እዮም ሰዋና ክእለት ቆልዑ ክፈጠሩ ልኽእሉ ላፍቱ መድረካት እዚ መጽኦም ክእለቶም ከርእዩሉ ልኽእሉ ቦታታት እዩ ከም ዘና ዓበይቲ ሊጋታትና ከም ትልር ኣሎ ዛኛ ተጫወትናትና ኣይኮነን ካብ ናይ ውጪ ዜጋታት እዮም ዛኛው ልመጹ ተተካት ትኩረት ተሰሪዑ ተማዓድ ተንቆሉን ዓዶሚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኾነ ወፃ ዓዲ ንክጫወቱ ጽቡቕ ሚና እዩ ማለት እዩ እዚ ውድድር ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ዓቕሚ ብምጥቃም ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ዝዓብዩ ተጻዋቲ ዕድል ዝፍጠረሉን ዓብይ መድረክ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ድማ ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብርሃነ ትኩ እዩ ተካእቲ ናይ ዘን ዓበይቲ ጋንታታት ናዝኒዋ ውት ህዝብና ንምንታይ ናብ ዓድና ዘይፃወታ ዝብል ህዝቢ ከዓ ኦልሬዲ ሜዳና ካል ነገርና ናብ ንቡር ካብ ንምለስ ሱክ ንብል የብልና ዝብል ነገር ብተን ተካእቲ ዝኒዋ ሰጋናትና ናይ ትግራይ ውድድር ምምጋር ይተዋና ዓላማ ማለት እዩ ስፖርት መሰረት ሰላምን ሓድነትን ብምዃኑ እዚ ውድድር እዚ ሓድነትናን ሰላምናን ዝጠናኸረሉ እዩ ዝበላ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍትየን ስፖርት ድማ ከም ዝፍለጥ ኩሉ ሻብ ኣብ ሓድነት ምጥንኻር ኣብ ሰላም ምንጋስ ዓብዪ ልኡኽ ተባሂብዎ ዝሰርሕ ትካል እዩ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እናገበርና ሰላምናን ድሕንነትናን ውሕስ እንገብረሉ ዓመት ክኸውን ኮሚሽን ስፖርት ክልል ትግራይ በዘጋጣሚ እዚ እስካብ ዝተዋሃበና ልኡኽ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንሰርሐሉ ምዃንና ክገልጽ ይፈቱ ተካት ተጻወት ኩዕሶ እግሪ ተፍሪ ከም ዘላ ድማ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ኣፍሊጣላ ዘመን ብርሃነ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ዘዳለዎ ምድላው እስዒብ ቀርብ ኣብ ዓመተ ውድድር 2017 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ብብርኪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ተዓዋቲት ዋንጫ ዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ሎም ዓመት እውን ኣብ ዋንጫ መሰቦ ትሳተፍ ዘላ ኮይና ዝነበራ ሓጓፍ ብምድፋን ሎም ዓመት ዝሓሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ምድላዎም ከም ዝወገኑ ኣባላት እታ ጋንታ ይገልጹ እዚ ናይ ትግራይ ሕጂ ዲቪዥን ተዘጋጅ ዘሎ ቻምፒዮን ኮይንካ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝካየድ ጸወታ ተጻዊት ብሄራዊ ሊግ ንምሓዝ እዩ ተቐንዲ ዕላማና ካፍተኛ ዓመት መሓይሽና ኣብ ናይ ዓመት ጣሓፈ ቢልና ያው ቅድሚት ንወጸሉ ሁነታት ኢና ክንፈጥር በቃ ከም ከተማ መጠን ዓብይ ክለብ ሓደ መስሪትና እንትና ትሕቴና ዘሎ ተስፋ ተጫዋታይ በቃ ዝለዓለ ወንና ዝለዓለ በቃ ተስፋ ንምፍጣር እዩ ዕላማና ሎም ዓመት ኣብ ዝካየድ ውድድር ዋንጫ መሰቦም ኣብ ሊጋት ኢትዮጵያ ዝሳተፋ ጋንታታት ትግራይ ኣብቲ ውድድር ተረኺበን ዝነኣድ ምንቅስቓስ ዘሳልጡ ተጻወቲ ክሓርያ ከም ዝግባእ ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ብጣዕሚ ጎዛት ጫወት ኣለዉ ኣብኦም ጠመት ክግበር ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ዝወኦ ዘሎ ጠመተ ዝወሓደ ምዃኑ ይስምዐና ወጣት ትግራዋይ እውን ተጻዋታይ እውን ተዝጥቀመሉ እና በት ስፖርት ከዓቢ ተዝብል ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ትግራይ ዝፈርዩ ብዙሓት ተጫወቱ ኣለዉ ብጣዕሚ ጎዛት ማለት እዩ ሕዚ ምንም ቆላሕታ ዝበሃል የለን ስለዚ ባዕለን ዋላ ውርዲ ኢለንስ ንእሽተይ ተጠመተ ተዝገብራ ምክትል ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሮ ቃላይ ሰሎሙን እታ ጋንታ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሉፅ ውፅኢት ንክተመዝግብ ምድለዋ ከም ዝዛዘመት እንትሕብር ተካእቲ ተጻወቲ ኣብ ምፍራይ እውን እጃማ ትዋፅእ ኣላ ይብል ቁፅሪ ሓደ ኢልና ነብሎ ንባዕልና ናብ ሃየር ሊግና እንትን ንምእታዊ ከምኡ ሓሊፉ ግን ዘለውና ተጫወቲ ካብቲ ጋንታናትና ዘለዉ ተጫወቲ 4-5 ዝኾኑ ልዕሊኡን ሙሉእ ብቕዓት ስለ ዘለዎም ናፍተን ጋንታታት ንኽኣቱ
ኣብ ምግባርና ንሰርሕ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሸራሩ ኣብ ዋንጫ መስቦ ኣብ ምድብ ሓደ ምስ ጋንታታት ጨላሳ ፋይር ምድረገነት ሽረቢ ሰለኽለኻ ሓወልቲ ኣክሱም ቢን ራማ ዓዲ 4 እንትድልደል ታሕሳስ 19 2018 ዓ.ም ድማ ምስ ምድረገነት ሽረቢ ጾታ ክተሳስ እዮም ፀብፃብ ስፖርት ሰዓት ተዛዚምና ንምክታልኩም ነመስግን ናባት ተመስግን ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓፀርትን ዝርዝር ዜናታትን ከምኡ ድማ ፀብፃባት ስፖርትን ቢዝነስን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹም ሰናይ ግዜ